एक्सरसाइज करना होगा। मेरे को लगा मेरा हैवी हो गया शायद, इसलिए भाई मुझे ना भारी बैग क्या खाना तो लेके आ गई क्या सब? और एक जो था तो एक ट्रैक के लिए रखा होगा। ये तो अच्छा जूता है। आपने ना ट्रैक किया? ये तो भीग जाएगा 2 मिनट के बाद। आपका जूता बेसिकली क्या होता है, ट्रैक के लिए रेन ना, हाँ वो गीला हो जाता है। इसका ऊपर वो लेदर जैसा फिनिश है, तो दैट नहीं लगेगा, गीला पानी नहीं आता है, अदरवाइज ওখান থেকে যখন উঠলাম ট্রেনে, বুঝলে তো যা হাঁটতে আমাদের দিল পৌঁছেই গেলাম। আমি না ফটো দেখে খুশি হয়ে গেছি। একটু সামনে ভাবলাম এটা তাই না শোভন? শোভন দৌড়াচ্ছে। আমি তো রাজরা হাঁটতে হাঁটতে কোথায় প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি উঠিয়ে দেখলাম আর বাকি আছেন তো এটা সাপ होता है मैं দেখা যায় না আমরা ফ্যাসিলিটিস কম। আচ্ছা আউট কনসেশন নিয়েছে সেম পজিশন ঠিক আছে। अच्छा ये वाईफाई कनेक्ट वाईफाई है इंडियन रेलवे Next station is Bolpur Shantiniketan. अगला स्टेशन बोलपुर शांतिनिकेतन है। কালকে তো বলি যে ওই ইয়েটার ব্যবস্থা করো, বারবার ফোন করে জানাচ্ছি।
জামা পরতে ভালো লাগে দিয়ে কালকে রাত্রিরে ছেলের তারটা রেখেছে ভোরবেলা বেরিয়ে যেত ছেলে ঘুমাচ্ছে পড়ে বেরিয়ে পড়েছে লিভার ফ্রাই তোমার এখন হজম হয়নি ट्रेन बोलपुर शांतिनिकेतन स्टेशन पर पहुंचने वाली है। এই ট্রেনটি শীঘ্রই বোলপুর শান্তিনিকেতন স্টেশনে পৌঁছাবে। दरवाजे बंद हो रहे हैं। दरजा बंद হচ্ছে। জ্যাম ছিল সেন্ট্রাল লেভেল থেকে যে বড় বাজার দিয়ে যে রোড এতটা জ্যাম আমি বাধ্য হয়ে ট্যাক্সি নেমে গেছি ট্রেন চলে যাচ্ছে আমি স্টেশনে ঢুকে ট্রেনও চলে গেছে তো এটাই এই জন্য কথাটা বলা ছিল এইরকম অফিস ওকে বাই শিয়ালদা রামপুরহাট ট্রেন আছে
সে মাথার পরে যাবো দেখি এক্সপিরিয়েন্স ओके ओके যাত্রীগণ অনুগ্রহ করে শুনবেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই মালদা স্টেশন আসছে। আপনারা নিজের জিনিসপত্র নিয়ে ধীরে ধীরে নামবার জন্য তৈরি হন। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल में मालदा स्टेशन आने वाला है। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता उतरने के लिए तैयार हैं। এই ট্রেনটি শীঘ্রই মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছাবে।
after the train has come to a complete halt. দয়া করে ট্রেনটি সম্পূর্ণ থামার পরে সাবধানে নামুন। হলো তুফানি মেল ওইসব জিনিসপত্র খায় না, সব বাচ্চারা খায়। লোককে নামিয়ে तपाईँले साडी भन्नुभएको कि टाई भन्नुभएको? तपाईँले साडी भन्नुभएको? साडी भन्नुभएको तपाईँ छैन तपाईँले साडी भन्नुभएको नि? साडी साडी हजुर तपाईँले साडी हजुर तपाईँले साडी भन्नुभएको? भारतीय रेल मालदा टाउन स्टेशन से आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती है। भारतीय रेल आपकी सुखद एवं आरामदायक यात्रा की कामना करती है। ভারতীয় রেল আপনার শুভ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় যাত্রা কামনা করে। आपातकालीन समस्या के लिए करें। उचित और पर्याप्त कारण के बिना आपातकालीन ड्रॉप बैक यूनिट का उपयोग करने पर उचित जुर्माना किया जा सकता है। চিকিৎসা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা ক্ষেত্রে এমার্জেন্সি টপ ব্যাক ইউনিট ব্যবহার করুন। যৌক্তিক এবং পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত এই ইউনিট ব্যবহার করার জন্য পর্যাপ্ত জরিমানা আরোপ করা হতে পারে।
यात्रीगण कृपया ध्यान देंगे, ट्रेन नंबर 22-3018 उचित समय के अंदर 500 स्टेशन पहुंचने वाली है। धन्यवाद। ওই দিনের বাজার করতে আমি ওই কারণে পাশের একটা লোক চালাতে আমরা আসছি লাউডার শব্দ না পুরো বড় ঠিক আছে ভাই ইন্ডিয়া है भाई स्टेशन तो नहीं चला একদম তারপরে তাহলে ওই ইঞ্জিনের মুখটাতে আসতে বলছি না ও একদম ওই এটাতে নেমে গিয়ে Indian Railways welcomes all passengers boarding from Parsoi Junction Station. Indian Railways wishes you a happy and comfortable journey. भारतीय रेल आपकी सुखद एवं आरामदायक यात्रा की कामना करती है। कृपया ध्यान देंगे, ट्रेन नंबर 22-3018 उचित समय के अंदर न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंचने वाली है। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर हो रही है, इसकी दरवाजा वापस चले जाता है वापस तीन बजे এই সোমদা হোয়াট ইজ ট্রাইং টু ইনস্টল করা দিচ্ছিল ইন্টারনেট কানেকশনটা দেখতে পাচ্ছি না এখন দেরি এখন রনি দিদি বললো দেরি আছে কোথায় গেছিস দেরি আছে সবাই নামবে One life, one challenge. আসবে এইখানটা থেকে বন্ধুরা চলবে ওখানে দাঁড়িয়ে কি করবো